कैप्टन के तौर पे माने जाते हैं और हम सब ने देखा है आप पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आपने अभी इंग्लिश में बोला कि हम किसी को प्रूव करने नहीं है, लेकिन आपने उस वाइट बॉल क्रिकेट की साख को तो उठाना है जो कि पिछले 1-1.5 साल से फैन भी नाराज हो गए हैं और जिसकी वजह से ये सब तब्दीलियां भी देखी हैं। तो रिजवान का जो कप्तानी की जो लेगेसी होगी, क्या वो प्लेयर को अकोमोडेट करना होगा या परफॉर्मर आप अपनी प्लेइंग 11 में लेके चलेंगे? क्योंकि हमने माजी में ये चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से आज हम शायद 7वें 8वें पर खड़े हुए हैं। तो आपकी लेगेसी क्या होगी? देखिए, मेरी बिल्कुल भी ये एम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे प्लेयर्स कहाँ हैं, क्या है, कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा पाकिस्तान है और किसी तरीके से भी हो वो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमने दुनिया को फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान को किस तरीके से हम जिता सकते हैं, हम उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली लास्ट अगर आप टेस्ट सीरीज देख लें तो एक टेक्टिकल पॉइंट था जो चेंज हुआ है, तो गेम हमारी चेंज नहीं हुई थी। हम टेक्टिकल पॉइंट पे हमने चेंज किया, पिचेस डिफरेंट कर दिए, तो अल्लाह ने रिजल्ट दे दिया। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दुनिया को फॉलो क्यों करूँ। हाँ, मैं ये देखो कोशिश करूँ कि मेरे प्लेयर्स जो हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट कर सकते हैं उसमें जैसे भी हो, हमने प्लेयरों को देखा। हम पाकिस्तान की डिमांड ये नहीं है कि वो प्लेयरों को ही लेके चले। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर कहाँ में परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए हमारे लिए बेस्ट है। ओके, आपके पास अब्दुल्ला और सैम अयूब ओपनर हैं। सैम के साथ आपने भी ओपनिंग की हुई है और अब्दुल्ला ने और सैम की हमने ओपनिंग देखी है। एक बदकिस्मती, एक सच है कि 2.5-3 ओवर की ओपनिंग जोड़ी हमारी कोलैप्स हो रही है पिछले 2-3 साल से। इमाम को और फखर को आप ओडीआई फॉर्मेट में मिस करेंगे और कितना डिफिकल्ट है प्लेइंग 11 इन दोनों के बगैर बनाना आपके लिए ऑनेस्टली? देखिए जी, ये तो इसमें नो डाउट कोई वो नहीं है कि फखर और इमाम ने काफी परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए और वो बहुत अच्छे प्लेयर है, हमारे गेम चेंजर्स हैं हमारे पास। क्योंकि जिस तरह हम ओपनिंग जो पेयर था हमें जो स्टार्ट वो आगे से देता था वो बिल्कुल डिफरेंट था, हमारी चीज आसान हो जाती है। मगर हम अभी जैसे हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह है कि अब यंगस्टर को अगर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो इनके पास ये मौका किस तरह प्रूव किया जा सकता है। और हम जिस शेप में मतलब देख रहे हैं चीजों को कि यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे लिए भी चीजें बहुत सी आसान हो जाए, क्योंकि हमारे पास अगर आप देख लें कि मैं और बॉब्जी है दरमियान में, बाकी हमारे पीछे भी यंगस्टर है, आगे भी यंगस्टर है, तो शायद हमें जो चीजें आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई अच्छी चीजें मिल जाएगी इंशाल्लाह। रिजवान भाई, अगर देखें हम जिस तरह से बाबर, शाहीन, नसीम, इन लड़कों को टेस्ट सीरीज में जो है वो घर भेजा गया, रेस्ट दी गई, अब किस तरह से ओडीआई में अब उनकी वापसी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है किस तरह से बूस्ट करेंगे? खासकर उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है परफॉर्मेंस को लेके। बाबर हूँ, शाहीन हूँ, नसीम हूँ, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत सवाल हो रहे हैं, खासकर बाबर को लेके। तो एज अ कैप्टन जो है वो किस तरह से लेके चलेंगे अब बाबर और शाहीन को? देखिए जी, अगर आप पिछले 3-4 साल देखे तो इन्हीं की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम सुपरस्टार बना है, शाहीन शाह सुपरस्टार बना हुआ है, नसीम शाह ने वाला परफॉर्मेंस दी। वो नसीम शाह बस एक तक इंजरी की वजह से आगे पीछे हुआ है, मगर अगर आप इन तीनों को देख ले तो पाकिस्तान के सुपरस्टार है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको ये आता है कि हमने कैसे अपनी चीज़ों को चेंज करना है, कैसे इस पेज से निकलना है, क्योंकि हर एक ये पेज हर प्लेयर पे आया हुआ भी है, आप लोगों को पता भी है, आता भी है। तो ये उस कैलिबर के इंशाल्लाह कि वो जल्द इस चीज से निकल आएंगे। और जो चीजें डिस्कस आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए वो पास्ट है, मेरे लिए जितने भी इनकी चीजें थी वो सब पास्ट थी। अभी जो मेरे लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से क्या बेहतर हो सकता है इनके साथ, इन चीजों में, पर्सनली चीजों में, वो मैं इंशाल्लाह मैं उस पर सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ इंशाल्लाह। और बाकी जितनी चीजें वो मेरे लिए सब पास्ट है। नबी भाई ये बताइएगा कि आपने कोई ऐसी कुछ डिस्कस किया कि बाबर आपके लिए कुछ आपको मशवरे दे रहा है कि क्योंकि आपका उनसे कप्तानी का रिकॉर्ड रहा है? दूसरा ये जो है एमसीजी फैन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और बड़े अच्छे फैंस होती हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है फैंस की, खासकर पाकिस्तान की। पहला सवाल कि बाबर मशवरे देता कि नहीं देता, मैं शुरू में बोल चुका हूँ कि यहाँ के 15 कप्तान होंगे, क्योंकि सिर्फ टास्क और प्रेजेंटेशन उन बातों के लिए मैं आप लोगों के सामने हूँ। बाकी जब हमारी ये चीजें होगी तो इंशाल्लाह हमारी टीम ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। पहली बात, मैंने फैसल अकरम से भी बात की जो यंग है इस टाइम, सैम अयूब भी यंग है, रफात मिनाज भी यंग है, उनको भी कहा हुआ है कि जब भी किसी प्लेयर के हवाले से भी मशवरा हो तो मेरे पास आए, जिससे हमारी टीम को थोड़ी ऊपर स्टैंडर्ड मिलेगा, चीजें डिफरेंट होगी। आप बिल्कुल क्या है मुझे मशवरा दे सकते हैं और इंशाल्लाह उस पर अप्लाई करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ फैंस के हवाले से, तो पाकिस्तान के फैंस तो हमने हर जगह पे देखे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह हम दुनिया में कहीं पे भी गए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हुए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह वो हम हर जगह पे सपोर्ट किया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि
رزلٹ پہ ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، جو حقیقت ہے جو ماننی چاہیے، مگر امید ہے انشاءاللہ کہ ساری چیزیں چینج ہوگی انشاءاللہ۔ ICC میں کل آپ کا میچ ہے، آسٹریلیا ورلڈ چیمپئنز بھی ہیں، ان کے آپ ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہو. ہم یہاں پر 2022 میں 2 T20 ہارے ہوئے ہیں، 2023 میں ہم اسی گراؤنڈ پہ ٹیسٹ میچ جیتی ہوئی پوزیشن سے میر حمزہ کی اچھی بولنگ کے باوجود ہارے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی پلینگ 11 کے بارے میں اور آسٹریلیا کے ساتھ کل جو پہلا ون ڈے میچ ہے اس کو لے کے اور پچھلے 1-2 سال کے ریکارڈز کو لے کے کچھ بتائیں گے؟ کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں دیکھیے، میں پچھلے ریکارڈ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ پاسٹ ہی تھے ہمارے لیے، اور بالکل آپ نے کہا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہارے تھے، مگر شاید ہماری وہ چیزوں میں کمی تھی، شاید محنت میں کمی تھی، ایگزیکیوشن میں کمی تھی، جو اس طرح ڈیولنگ ہوگا یا اللہ عالم جو بھی تھا، کیونکہ میرے لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہے. میں چیزوں کو میٹر کرتا ہوں، سوچتا ہوں چیزیں، وہ صرف میرے لیے پروسیس ہے، ایگزیکیوشن ہے، ہارڈ ورک ہے، باقی رزلٹ میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کی طرف رزلٹ آتی ہے. تو میرے لیے امپورٹنٹ ہے. پیچھے تو جو تھا وہ تو سب کے لیے، کیونکہ ایسے تاریخیں بھی آتی ہے کہ 22 سال بعد جیت گئے، 30 سال بعد جیت گئے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شاید یہ وہ چیز ہو جو ہم یہ کہیں گے کہ یار. جی لاسٹ کوسچن رضوان بھائی، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سلیکشن کمیٹی اناؤنس ہوتی رہی ہے اس میں کیپٹن جو ہے اس کا نام بھی ایز اے ممبر جو ہے اناؤنس ہوتا ہے، لیکن اس بار جو ہے وہ کیپٹن یا ہیڈ کوچ کو اس طرح سے انوالو نہیں کیا گیا. تو آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا، کیونکہ جس طرح سے ایک کہا جا رہا ہے کہ عاقب جوید ہوں گے یا سلیکشن کمیٹی ہے ان کا پلینگ 11 میں بھی بہت زیادہ رول ہوگا. تو کس طرح سے آپ ایز اے کیپٹن، آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا کہ جب آپ اپنے ریسورس جو ہے اس طرح سے یوز نہیں کر سکیں گے پلینگ 11 میں، اس طرح سے آپ کی مشاورت جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی جس طرح سے جو ہے وہ پہلے کیپٹنس کی ہوتی رہی ہے؟ آپ نے اگر چیئرمین کی میرے خیال سے پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوں گی، ان کی باتیں بھی سنی ہوں گی، تو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ہر ایک بندے کو پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے. اگر سلیکشن کمیٹی کو بھی کہا ہے تو بار بار کیسے پوری اتھارٹی دی ہے، اس طرح سے مجھے بھی پوری اتھارٹی ملی ہے چیئرمین کی طرف سے بھی. میں خوش ہوتا ہوں اس چیز پہ کہ میرے ساتھ، کیونکہ اگر میں اکیلے سوچوں گا تو میرے ایک مائنڈ رہے گا، کوچ رہے گا تو 2 مائنڈ رہیں گے، میرے ساتھ سلیکشن کمیٹی بھی رہے گی. شفیق آپ کو نظر آ رہا ہے، سب بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہے، وہ بھی میں وہ بندہ ہوں کہ میں مشورے کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے ینگسٹر کو بھی یہاں پہ مشورے میں لیا ہوا ہے. تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یار مشورے کرے، کیونکہ شاید میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بعض اوقات مجھے لگا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر وہ جو بندے مشورہ دیں گے تو شاید اچھی چیز نکل آئے. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ بالکل میں آؤٹ آف دی باکس ہوں یا چیزوں سے باہر ہوں. میں نے 15 میں، ہم جیسے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم نے 8 گھنٹے جو مشاورت کی تھی وہاں پہ، تو اس میں بھی تھا، سلمان علی خان بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا، سارے سلیکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو 15 اناؤنس ہوئے، پھر یہ اناؤنس ہوئی، پر یہ سیم ابھی جیسے 11 اناؤنس ہو رہے، تو میں بھی ان کے ساتھ مشورہ کر رہا ہوں. اسد بھائی موجود ہے، ہم کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ بالکل ہماری نہیں مان رہے، ہم مشورے سے کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو ٹیم میں نظر آ رہی ہے سب بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا وہی ہو رہا ہے. مگر میں خود اس چیز پہ ہیپی ہوں الحمدللہ کہ مشورہ کرتے ہیں اور چیزیں بیسٹ آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.